जय जगन्नाथ। हे भक्त समाज, आसंतु जानिबा मनुष्यर मृत्यु पूर्व केउं लक्षण प्रकाश पाए। जानिथिबे मनुष्य जेतेबेले मृत्युवरण करे सेतेबेले ब्रह्म प्रथम शून्य ताल उपरे सेईटा शून्य होइजिवो। तळे पारु मस्तक पर्यंत शून्य काम करिबनि, निष्क्रिय होइजिवो। कौनसी क्रिया देखै पारिबनि। मन चाहुथिले भी मन शिथिल होई सेही परि भोग करुथुवो। कौनसी अंग को ताकत आसे नहीं, ऊर्जा कमी जाए एवं नाभि द्वार खुली जाए। देखंतु भक्त समाज, नाभि द्वार शिशु जन्मर प्रथम द्वार होची नाभि द्वार। नाभि द्वार माध्यम मार गर्भर खाद्य संग्रह करी पिलाटी बढ़ी बढ़ी बड़ हुए। यही नाभि द्वार नाभि कमल जात ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता विष्णु को नाभि कमल। तेणु भक्त समाज, मनीष जितेबले मृत्युवरण को जाउची सेतेबेले तार जो सब लक्षण प्रकाश पाउची से इथि मध्यरु ए ब्रह्म शून्य निश्चलता माने क्रियाहीन ही जाउथिबा, मेमोरी अर्थात ब्रेन ख्याल न रखिबा, मनीष को चिन्ह न परिबा, गोटे लोक डबल देखा दिबा माने दुई प्रकार भागा खंडिया विकृति आकार देखा जाए। मनस्थित ठीक न था, काम करने को इच्छा हुए कि ऊर्जा हुए, किंतु लोभ माया छाड़ी न था। जेतेबेले अंतिम समय आसे सेतिकी बेले लोभ माया छाड़ी पार्टीशन हुए। पार्टीशन बोले मन बुद्धि नहीं सब जीवात्मा पाक को जाए, किंतु अहंकार को नहीं कुप्रवृत्ति से प्रकृतिगत हो जाए। से अहंकार को नहीं जो प्रकृति को प्रेतात्मा कहा जाए। प्रेतात्मा भाव प्रकृति घूरी बुले। से प्रेतात्मा केते दिन पर्यंत, प्राय 13 दिन पर्यंत बुले। 13 दिन पर क्रियाकांड हो शांत होला परे गरुड़ पुराण अनुसार जमलोक को जाए। जमलोक रे प्रेतात्मार प्रहार पड़े। प्रकृतिर विनिष्ट प्रकृति को जेभଳି से दलांजलि देता है ताहारी उपरे यमराज शास्ति विधान करते। जे जो कर्म करथिबो सेही कर्म अनुसार तार शास्ति। आत्महत्या पाई डबल शास्ति, गो हत्या पाई चंद्रायण शास्ति, पर स्त्री हरण पाई लंफ को शास्ति माने नपुंसक यही सब शास्ति विधान करी जोनिग्रस्त आगे पड़े। किंतु जार पाप घर थाए ताको मनीष जोनि प्रायतः मिल न था। जदि सेमती आंशिक भाव पाप थी तेरे मिले न जोनि अनुसार जावाक पड़े। नीच जोनि पुणी उपर जोनि को जाए। किंतु जो मनुष्य पूर्ण बल थाए से गोलक धाम सब सुख पाई पुणी संसार को आसी पुणी गोलक को जाए। कर्म ही सबुठु बड़। तेणु कथार कहती जितेबले जड़े घटकुता से क्या जाए कथा आखि तो बुझी थाए ना। से तार ब्रह्म आखि तले से अंधार थाए। से अंधार मन कर कहारी से चिन्ह पारे पार्टी जो मरी जाता समय जो पार्टी आप जल देवे से जलटा कंठा फुटे तो बाहरी जाए। किए जल दौर कौन पर जल दौर से जाने तार अंधार। से तार एमती परिस्थिति होता है जब डाहाणिया खरा पड़ी बेल जाऊँगी घड़ी कि शैले पारा जोड़िक जाऊ जो डाहाणिया खरा मतलब शेष मुहूर्त समय से शेष मुहूर्त समय अवगत है से सब शून्य हो जाए। शून्य हेले मन कौन करे, मन सुप्त हो जाए। मन विकार न था, एक्टिविटी न था, इंद्रिय गुड़ा डाउन हो जाए। इंद्रिय जो डाउन हो जाए से सब लक्षण देखा जाए। परंतु से
ଲୋକେ କଥାରେ କହନ୍ତି ହରି ନାମ ଭଜ ମନ ହରି ନାମ ଭଜ। ହରି ବୋଇଲେ ହରଣ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଏ କଣ ହରିନାମ ହରି ଅର୍ଥ ହରିନାମ ଭଜ ହରଣ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଇଏ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ ଉପରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମରିଯାଉଛି ତା ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେତ ଯୁଗ ନ ଘଟୁ। ଯଦି ପ୍ରେତ ଯୁଗ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ସେ ଘର ବହୁତ ଧ୍ୱଂସ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ମଣିଷଟି ମରିଯାଇଛି ନା ସେ ପ୍ରେତ ପାଇଁ ପ୍ରେତ ସଂଯୋଗ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ବସନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଲି 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ନିରାକଳା କରି 13 ଦିନ ଆପଣ ତ ହେଉଛି ଏକାଦଶ କାଣ୍ଡ, ଦଶମ ଏକାଦଶ କାଣ୍ଡ ଆଉ 2 ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ 13 ଦିନ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଯାଏ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ପିତୃଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେତାତ୍ମା ମାନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ କଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଅନୁମୟ ହେଲେ ଦେହ ଦରଦ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାନେ ଫିକ୍ସନ ହେବା, ମାନେ ଦେହଟା ଗନ୍ଧେଇବା, ବିଭିନ୍ନ ଫିକ୍ସନ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ଏଇସବୁ ମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କିଛି ଦେଉଥିବ। ଏଇସବୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଭେଣ୍ଡରା, କାଉ, କୁକୁର ଏଇଭଳି ସବୁ ହିଂସ୍ର ଚାଣ୍ଡାଳ ଜାତି ସେମାନେ ବି ରାବନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ତୁଟୁକା ସଦୃଶ ଏଇ ପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଯେଟା ଘଟଣା ଘଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ବ୍ରହ୍ମଶୂନ୍ୟ, ପିତୃଲୋକ ଦର୍ଶନ ଏବଂ କାମୋଦ୍ରେକ ନାହିଁ, ଲୋଭ ଅଛି ଲୋଭ ଫୁଟୁନି, ମୋହ ଅଛି ମୋହ ଫୁଟୁନି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୌବନକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଭଲ ଥିବ ଗୋଲକ ଧାମକୁ ଯାଏ। ଏକେ ଖରାପ ଥିଲେ ଯମପୁର, ଭଲ ଥିଲେ ଗୋଲକପୁରରୁ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଜୁନି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯମପୁରରୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗ କରି ଶାସ୍ତି ପାଇ ପୁଣି ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଦାସମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ନଚାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ନାଚୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସବୁ କିଛି ରହିଲି। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଲାରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।